guys, welcome to my vlog. My name Isa na is cellphone. Lara Messi Tumarong. My name is Jersey Bipole. My name is Lisa Bipole. So ngayon, naamay vlog. Sorry guys, bago pa ko ng himasa. Kami wala. Karon guys, pakuan namin sa inyo nga. Vlog mi karon. Kami ka bala kung sa among i-vlog. Mag-vlog itong kuan baka tubi tong kuan online butangan nimo pulbos ba tong kasi mamali Sige, kau. Guys, wait lang guys. Nagkuha sa may Online, tapos butangan na pulbos. Yeah. So guys, Follow kayo ha. subscribe and like. Karon guys, vlogger ko pero sila nagpatudlo pa. Vlogger mo, uy. Ha? Vlogger mo, pinduhan pa ako. Sa YouTube o sa TikTok. Guys, tanawan niyo among dapat madaghan pa ang viewers. ang kuan ko. Follow. Pulbos. Ako like, ari and to. share. Bahala ka. Ito nang ano nang aming gagamitin. Dito na. Malagay bato, pick. Ano ulit? Ipagtsuri la hawa dira palit ako manamba. So guys, Dililing ko. A few moments later. guys, Magsugod na may nana. Name sa una. Ito ba topic na may guys? Diba? Yeah. Masugod na may 1, 2, 3, go. Bato pick. Bato pick. Oh! Dali diri. Hawa mo. Ano ko? Ikaw lang. Wala irisay. Ayaw isa. Na. Bato pick. Sorry. Yun na. Bato pick. Bato pick. Kirmi naman ko. Kita mo dre. Oh my God! Bato pick. Ang jikat kay. Nagawa pa kayo may karon nga unsa na may. Na. Bato pick. Sorry. Wow naman! Wow! Wow! Yun na. Bato pick. Bato pick. Kirmi naman ko. Kita mo dre. Bato pick. Ang jikat kay. Nagawa pa kayo may karon nga unsa na may. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bato pick. Bato pick. Taular. Baliktad talaga. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bato pick. Sa buduhan.
Ay, ikaw tayo. Bato man ko. Topic. Wala. A few moments later. Guys, humana amo Vlog. So karon, bye-bye na mo. Bye-bye. My name is Laura Missy tomorrow. My name is Jersey Bipole. My name is Gisa Bipuli. Thank you guys. Follow and share and subscribe mo guys. And like. Wala ko Thank you kaswang. guys. I love you. Bye-bye.